pinky. So let's eat all red color. Yes. So nandito na yung pagkain namin, guys. Ayan. Color red lahat. So pasensyahan mo na dito. Kasi wala ko na siya mapili. So open na natin lahat. Sana hindi yung ano natin. Okay lang. Ako lang mag-open. Yung Caesar. Ayan. Yes, hindi pong ganun baka. Baba mo. So, ngayon guys, mga din yung gipalit guys. So, nabuksan na yung lahat natin. So, kain na tayo lang. Amen. Thank you, Lord. God bless. So, let's eat. Una ko pong piliin is ito. Sarap siya. Ito yung fries. Tikman natin. Kasi, Sobrang ano niya? Masarap naman, pero hindi siya lasang french fries. Oo eh. Bakit nga french fries? Ito yung package. French fries, pero hindi lasang french fries. Crunchy naman siya, so it's okay. Look at it. Crunchy naman siya. Gusto niyo waffle? Gusto niyo tubig? Bigyan tayo ng tubig. Huwag ka na nane. Mangod. Sabi ko sa'yo, bubo. Ay, baba. Tubig lang ka. Ay, kabla ka. Inimok doon. Bigyan niya. May lang. Kailangan nyo na yung kapatid niyo. Sabi ka na. Ba't mo ka? Bili kayo. Lord. Ano man? Big. Juliet, padagan. Di. Nanaan. Juliet lang eh. Hindi ko nanaan. Tingnan nyo guys. Dipping ko. Ito. At saka ipasok niya dito. Oh. Mobi. Napapiso! Kilay! Kilay! Ito, may DIY french fries na ako. No! Medyo gusto ko. Kasi ni Jolie. Ada yang lihat, ada yang. Ini aku pegang down. Oh, betul. Ini apa sih? Kamu lagi gratis. Coba kita lihat. Kamu. Cek insert dengan bilang saya. Ini yang boleh. Ay, itu enak. Betul. The magic movie. The magic french fries. Jadi kita lihat. Boleh begitu. Boleh kita lihat. And all done, guys. And bye-bye. Like, guys, and support and share, and
Soon naman guys, anong... Orange. Guys, kay Gon. It's tomorrow guys. Bisaya unta. Tomorrow. Guys, kay... Ugma kay mag-orange. Yes. Okay, bye-bye. Bye. Insert Damon and Julie.